was a young pastor, cuando era un joven pastor, just in my teens, solo en mi adolescencia. Darla and I were pastoring in Lake City, Tennessee. Darla y yo estábamos pastoreando en Tennessee. I had left a good position behind, Dejé las buenas posiciones atrás and I had come to this poor town to pastor. y vine a este puerto para pastorear. And they were paying me a large sum of $75 a Y week. me estaban pagando una gran cantidad de $75. I don't know why, but some of those mountain people thought that a preacher shouldn't be paid anything. No sé por qué, pero algunos de ellos no querían pagar. I had a sweet little lady say to me one day, I thought preachers were supposed to live by faith. Y una mujer vino y me dijo, yo suponía que los predicadores vivían por fe. I said, lady, it takes faith to live on $75 a week. Le dije, mujer, tú sabes que necesitas fe para vivir con $75. My wife wanted to have a baby. Mi esposa estaba lista para tener un bebé. And I don't know what had happened that week. Y yo no sé qué lo que sucedió esa semana. I don't know if we'd had car trouble or what. Yo no sé si tuvimos un problema con el carro o qué. But we had spent every dollar we had in the house. Pero habíamos gastado todos los dólares que teníamos en la casa. We had eaten the last box of macaroni and cheese. Y habíamos comido la última caja de macarrones con queso. And there was nothing left to eat in the Y no house. había nada que sobraba para comer en la casa. You know, not only did I have to pastor for $75 a week, Y no solamente era que yo tenía que pastorear por $75 a la semana. but since I was getting such a large sum, I had to mow the grass and my wife had to clean the church. Pero también no solamente tenían que comprar comida, pero tenían que cortar la yarda y limpiar la iglesia. It was a Saturday morning. Era un sábado por la mañana. She got done cleaning the church. Ella estaba limpiando la iglesia. The devil was fighting me. Y el diablo me estaba peleando. There was nothing to eat in the house. No hay nada que comer en la casa. No money in my pocket. No tenía dinero The en church la bolsa. didn't pay me till the next Wednesday. La iglesia no me pagaba hasta el próximo I miércoles. wasn't real thrilled about going 4 days without eating. Yo no sé cómo iba a pasar esos 4 días sin comer. And my wife certainly didn't need to do that when she was going to have a baby. Y mi esposa necesitaba comer porque iba a tener un bebé. And I remember when she was done, I knelt there in the back with my wife Yo recuerdo que cuando ella terminó de limpiar, nos hincamos allí in the little auditorium that my father had built when he pastored that same church. en el pequeño auditorio que mi padre había construido en esa iglesia. And we poured out our heart to God. Y derramamos nuestro corazón al Señor. God, what do we do? Señor, ¿qué hacemos? You led us here. Tú nos pusiste aquí. You called us here. Tú nos llamaste aquí. You promised you'd never forsake us. Tú nos prometiste que nunca nos ibas a dejar. But there's no food in the house Pero no hay comida en la casa. and no money to buy food. Y no hay dinero para comprar You're comida. going to have to do something. Tienes que hacer algo. And God came, Y Dios vino and we just felt that burden lift. y solo empezamos a sentir. We made our way back to the parsonage, Regresamos the house where a la the casa. kids lived. Yeah. And I opened the mailbox, Y abrí el correo. and there was a letter there from a church in Westport, Indiana. Y había una carta ahí que venía de Westport, Indiana. I didn't hardly know anyone there. Yo no conocía a nadie allí. I had no family at No that tenía church. familia en esa iglesia. But when I opened that letter, Pero cuando abrí esa carta, the pastor said, Brother Hope, la carta decía, hermano Hope, at a prayer meeting Wednesday night, en la reunión de oración el miércoles, God laid it on the heart of one of our people Dios puso en el corazón de una de las personas that we should take up an offering for you. que deberíamos de recoger una ofrenda para usted. And we want you to have this. Y nosotros queremos que tú tengas esto. And I looked down and it was a check for $150. Y yo miré y era un cheque de $150. That's what I made in 2 weeks. Y eso me sirvió para hacerlo el resto de los días. The bank was still open the next day till noon. The bank was still open till noon. El banco todavía estaba abierto hasta el mediodía. And so I rushed down to cash the check. Así que tuve tiempo para ir a cambiar el cheque. And I'm praising God. Y estaba alabando a Dios. And I'm thanking God. Y le daba gracias a Dios. And the devil comes. Y el diablo vino. He comes at some of the dumbest times. A veces viene en los tiempos más tontos. He said, what are you praising God for? Y me dijo, ¿por qué estás alabando a Dios? I said, because he answered prayer. Y le dije, porque Él contesta oraciones. He said, now wait a minute. Espérate un minuto. You prayed this morning. Tú oraste esta mañana. They mailed that check Thursday morning. Ellos enviaron el cheque el jueves por la mañana. How did God answer prayer? ¿Cómo es que Dios contesta oración? And I'm thinking, well, Bueno, yeah, he's right. tiene razón.
And then the Lord spoke to me Y el Señor me habló. and said, don't you think I knew Wednesday night what you were going to pray this morning? Que tú no sabías que el miércoles la noche yo sabía lo que ibas a orar el jueves por la mañana. If I'd have waited until this morning to land on their heart, you'd have been awful hungry by Wednesday. Si yo hubiera esperado a que tú ores el jueves de la mañana, tú no ibas a tener para comer. You see, God knows what you need even before you ask. Si Dios conoce lo que tú necesitas antes de que tú se lo pidas. The prayers that you're going to pray, Él sabe las oraciones que tú vas a orar en adelante, de ahora en adelante. He sees the past, He sees the present, He sees the future. Él mira el pasado, Él mira el presente y Él mira el futuro. And there are those times that God comes in just the perfect time. Y hay días que Dios viene solamente a justo al tiempo que tú And necesitas. we look back and we know Y miramos hacia atrás y sabemos that it's not an accident, que no es un accidente, it's not just a coincidence, no es una coincidencia. it's the holy God that's in Es charge. el Dios Santo que tuvo cuidado de nosotros. Sometimes He manifests Himself in His providential presence. A veces Dios se manifiesta en su presencia providencial. But there's another way. Pero hay una otra manera. Sometimes He manifests Himself in His gracious presence. Pero a veces se manifiesta en su presencia de gracia. Can I tell you that some of the times when we look back on our life, Sí, hay algunas de las veces que vemos hacia atrás en nuestras vidas we realize the times that God was the closest y realizamos que Dios era el más cercano. was not when we were on the mountaintop, but it was when we were in the darkest valley. No era cuando estábamos en el tope de la montaña, pero era cuando estábamos en lo más oscuro. Cuando el diablo estaba peleando con nosotros. When people did not understand, Cuando la gente no entendía. when they accused us falsely, Cuando ellos nos acusaron falsamente. and when it seemed that all the imps of hell were attacking our soul, Y estábamos viendo que el mismo infierno estaba atacando nuestra alma. and we knelt on our face before God, Y nos hincamos y nos pusimos la cara en el piso por Dios. and the words wouldn't come, Y las palabras no salían. and all we could do was weep, Y todo lo que podíamos hacer es all llorar. we could do was cry, Todo lo que podíamos hacer es llorar. and it seemed the situation was so hopeless. Y mirar nuestra situación que no tenía esperanza. But all of a sudden we became conscious of a presence from another world, Pero de repente sentimos una presencia de otro mundo. and we felt the arms of our loving Heavenly Father Y surround sentimos los us. brazos de nuestro Padre Celestial. And we knew that God was there. Y supimos que Dios estaba allí. Romans chapter 8 Romanos capítulo 8. talks about the Spirit making intercession for us, Hablando del Espíritu que intercede por nosotros. with groanings that cannot be uttered. Con gemidos indecibles. In other words, when we don't know how to pray, En otras palabras, cuando no sabemos qué when orar. we're too hurt to pray, Cuando estamos tan heridos when para our orar. world is crumbling in, when our world is crumbling in, Cuando nuestro mundo se está cayendo. God has given us the blessed Holy Spirit. Dios nos ha dado el precioso y bendito Espíritu Santo. He knows our heart, Él conoce nuestro corazón. and He knows the mind of our Heavenly Father. Y Él conoce el deseo de nuestro Padre He Celestial. has a way of joining them together even when the words won't Y Él come. tiene una manera de juntarnos, aleluya, con Él cuando estamos en esos momentos. God manifests Himself in His gracious presence. Dios se manifiesta en su presencia de gracia. But let me look at one more phrase Pero déjame mostrarte una más frase found in verse 10. que se encuentra en el versículo 10. Our English Bible translates it like this: Yo leí una Biblia que traduce como esto: Be still estate quieto and know that I am God. y sabe que soy Dios. I'm not sure how the Spanish Bible translates it, Yo no sé cómo lo traduce la Biblia en español, but I'm going to tell you that it's really almost impossible to translate. pero yo te voy a decir que casi es imposible de traducir eso. You see, there is no word Sí, that sabe. is used there. No hay una palabra que No word that is used no hay una palabra que se usa allí that is translated be still. que pueda traducir estate quieto. It is only a sound. Es solamente un sonido. It's the sound that a Hebrew mother made Es el sonido when her child was crying and upset, como cuando un niño está llorando and she was trying to calm them down. y alguien lo está tratando de calmar. In our culture, En nuestra cultura it would go something like this. iría ese sonido algo así.
see it. Oh, God is saying, Dios está diciendo, know that I'm God. sabe que soy Dios. I will be exalted in the earth. Yo seré exaltado en la tierra. Know that I'm God. Sabe que soy Dios. I will be exalted on the earth. Seré exaltado en la tierra. Pastor Miguel, Pastor Miguel, know that He's God. sabe que es Dios. He will be exalted in your Dios life. será exaltado en tu vida. He will be exalted in this church. Él será exaltado en esta iglesia. He will be exalted among your people. Será exaltado en medio de la gente. But because He's God, Pero porque Él es Dios. there aren't enough devils and demons in and out of hell to stop Him. No hay suficientes diablos ni demonios en el infierno que lo puedan parar. Porque Él es Dios. Aleluya. So I will do tonight. God is our refuge and strength. Dios es nuestro refugio. There is a river Hay un río that flows from beneath the throne of God que fluye debajo del trono de Dios that shall make glad the city of our God. y que hace contenta la ciudad de Dios. God is with us. Dios está con nosotros And He's promised never to leave us or forsake us. y Él nunca nos dejará ni abandonará. In fact, He said He'd go with us always, even to the end of the age. De hecho, Él dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. And finally, Y finalmente, know that He's God. ¿sabe quién es Dios? He will be Él será exaltado in the earth. en la tierra. Hallelujah. Pastor